ଗାଡ଼ିଟା ଗ୍ୟାରେଜ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ିଟା ଗ୍ୟାରେଜ ଲାଗିଲା। ଏଠି ଗ୍ୟାରେଜ ଖୋଲା ହେଲା। କାଟ ଲାଗିଲା ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ହେଇଗଲେ କାମଟା ସରିବା। गाड़ी गुड़ा दुकान सब खुलना। डाटा व्यवहार अलर्ट 50% नेट सरीगला। आज वीडियो अपलोड कर तो फोन कर बस चार्ज जमी बस किसी असुविधा ना 50% देले भी हो। ଯେମିତି କରିବାର ଅଛି। ବେକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଥିଲେ ଭଲ। ଏବେ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା, 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। एरिया जाइए मार्केट टाइम गला गाड़ी तो खराब हो गला कौन करवा। गाड़ी काम चली गाधेला भल लगे गाधेली अलग टाइप लगे।